Tak, добрый вечер, Vika. Добрый вечер, Ibu. Nah, kita mulai aja ya. Mungkin Baik, nanti Ibu. So, хорошо. Домашнее задание ada ya yang di Google. Yang di Google Classroom ya. Iya, Ibu. Sebentar, kita buka. Charles, udah buka itu belum website? Karena sebagian katanya sudah dapat kampus. Oh, saya masih belum buka, Ibu. Oh, Mungkin belum. habis ini. Coba Iya, deh Ibu. dicek, atau enggak emailnya dicek, biasanya sudah masuk email juga kan. Soalnya kemarin kita dapat info udah beberapa yang dapat kampus. Oh, baik, Ibu. Ya Terima kasih, dicek, Ibu. ya dicek-cek aja sama Yolan juga ya. Baik, Ibu. Tak, хорошо, kita mulai. PR-nya kemarin yang 270 ya. Так, хорошо. Oke, yuk Charles, yuk. 270. Akomu hudocniku vai pakazivali kartinu. Izvestnai. Ya pakazival kartinu izvestnamu hudocniku. Hudojniku, jangan dihilangin akhirannya. Ibu, hudocniku. Художнику, iya, известному художнику. Ому sama у akhirannya ya. Так, я показывал картины известному художнику. Так, хорошо. Satu lagi, Charles. Takoi debuske Andrei Padaril simpatic naya. Andrei Padaril simpatic noi debuski. Debuskoi. Tak, jadi kata bendanya tidak akan berubah lagi karena di sini dia sudah pertanyaannya sudah di pages yang dibutuhkan. Jadi kata bendanya nggak perlu cara ubah lagi karena itu udah di pages 3. Kita hanya mengubah kata sifatnya. Yang di dalam kurung ini dalam pages 1 kita ubah ke pages 3. Ya. Jadi kata bendanya tetap sama. Какой девушке Андрей подарил цветы? Андрей подарил цветы симпатичной девушке. Oh ya, симпатичной дебушки. Нет, симпатичной девушке. Так, хорошо. Фикаю. Каким друзьям вы показали летние фотографии? Novi. Ibu. Gimana? Kepada teman-teman yang bagaimana Anda telah menunjukkan foto-foto musim panas. Novom друзьям. Yang lengkap. Saya menunjukkan. Я показали летние фотографии. Vika diubah ya-nya kan? Ya, bukan показали. Я показала. Я показала летние фотографии новым друзьям. Новым друзьям, ya, новым друзьям. Так, хорошо. Nomor 4, Vika, satu lagi. Каком другу вы написали письмо? Немецкий. Я написала письмо немецкой
drugu. Nah, sebenarnya ini mudah ya. Kisi-kisinya apa? Kita lihat dari pertanyaan kata sifatnya. Karena di sini sudah ada pertanyaan kata sifatnya. Kakomu, kakoi, kakim. Nah, nomor 4 ini kebetulan kakomu, drugu. Berarti kakomu kata sifatnya, drugu udah kata benda ya. Kita ngubah kata sifat. Kita lihat aja pertanyaannya kakomu. Oh, berarti dia maskulin. Tinggal ikutin akhirannya omu atau yemu. Apa kira-kira? Berarti nemesku drugu. Nih. Omu apa yemu akhirannya? Kan kata sifatnya kakomu. Jadi kita ambil akhiran dari kata sifatnya. Omu atau Omu. yemu. Yang mana? Kalau Niemetski pakai yang mana? Nemesko. Omu apa yemu? Nemeskomu. Niemetskomu. Iya. Jawab yang lengkap sekarang. Ia napisala pisma nemeskomu drugu. Ya napisala pismo Niemetskomu drugu. Ya, jadi kalau udah ada pertanyaan dengan kata sifat, itu udah pasti kata sifatnya dalam pajas yang dibutuhkan. Kita tinggal ikutin aja. Tak, хорошо. Charles? Yang nomor 5, Ibu ya. Ya. Kakoi Padruji, вы посвятили прочитать роман Анна Каренина Новая. Я посоветовал прочитать роман Анна Каренина Новой подруги. Novoi padrugi, ya. Oi juga ya. Kakoi. Berarti akhirnya oi juga. Kakoi padrugi. Novoi padrugi. Так, хорошо. Молодец. Дальше. Так, дальше. Sebentar. Pindah ya. Tak, berikutnya. Oke, nomor 6, Charles. Nomor 6. Kakim studentam padaril biletei. Pradali, bukan padaril. Pradali. Kakim studentam pradali biletei na lebedzinei ozra inostranim studentam. Padaril. Pradaj, iya. Pradali biletei na lebedzinoi ozra. Ya, inastranim studentam. Ya, jawabannya ya pradal. Kalau Charles ya pradal biletina lebedzinaya ozera inastranim studentam. Так, хорошо. Nomor 7, Vika. Kakim kolegam vi obeshali pamoch stari. Kolegam starie. Kolegam starim. Kata sifatnya dulu, Vika. Starim kolegam. Ya obeshala pamoch. Iya, ya bishala pamoch starim kolegam ya. Jadi kalau kata sifat dengan kata benda selalu kata sifatnya duluan. Starim kolegam. Tak, 8, Vika. Kakoi padruge vi procitali saneti Shakespeare. Angliskaya. Ia pracitala saneti
Shakespeare angliskoi подруги. Angliskoi подруги, iya, kepada teman-teman perempuan Inggris. Tak, ayo Charles. Nomor 9. Takomu kompanionu v paslali kontrakt. Шведский. Svetski. Шведский itu Swedia. Oh, Swedia. Hmm. 9. Ia paslal kontrak Svetkomu kompanonu. Kampanyono. Kampanyono. Ya, kampanyon itu kayak semacam perusahaan ya. Kampanyon. Jadi paslaj kontrak, paslaj kata kerja mengirimkan, paslaj. Paslaj ya. Так, хорошо. 10 Charles. 10. Takomu beratu v pamagayace napisat raskas melatsi. Ia pamagayu napisat raskas melatsomu beratu. Tak, Vika. Kakoi sestrevi napisali atritku. Starshaya. Ia napisala atkritku Starshoi sistri. Starshey. Pakainya Y. Starshey. Tak, saya tunggu dulu sebentar. Saya pastiin dulu. Starshey apa Starshoy? Bentar ya. Biar nggak salah. Tak, sebentar. Bentar ya. Starshey, benar ya? Y pakainya. Starshey sistre. Bukan oi. Так, хорошо. Упражнение 271. Menyusun kalimatnya disesuaikan dengan konjugasinya dan pajesnya. Мы купить Виктор билет. Мы купили Виктору билет. Ya. Nah, ini tinggal dikonjugasikan aja, terus susunannya tetap sama ya ternyata. Jadi nggak perlu dibolak-balik. Так, хорошо. Vika, yuk, 1. Ты купить Лена красивые цветы. Ты купил Лена. Kamu, купить kamu. Kamu kepada siapa? Lenanya berubah. Купить kamu что? Падеж 3 sama падеж 4. Купить kepada siapa? Apa? Kepada siapa jatuhnya падеж 3, apanya падеж 4. Jadi gimana, Teh? Ayo, Vika. Mana Vika? Vika. Vika. Kok hilang? Nggak ada suaranya. Tak, Charles, yuk. Charles saja, yuk. Baik, Ibu.
Yang nomor 1 Ibu ya. Ya, Ты купил Лене красивые цветы. oke. Jadi yang berubah hanya lenanya ya, jadinya lenye. Ты купил Лене красивые цветы. Красивые цветы benda mati падеж 4. Dia seperti падеж nomor 1 ya. Nah, kamu telah membeli kepada Lena bunga-bunga yang cantik. Nah, хорошо. Berikutnya Charles satu lagi. Ia padaril balsuyu sabaku malian kom malciku. Ya, padaril. Balsuyu sabaku. Aha. Maling komu. Malian komu malciku. Malciku ya, padaril. Kamu что sama ya kayak kupit. Memberikan hadiah kepada siapa apa? Так, хорошо. Nolio. Мы дали кошке вкусную рыбу. Мы дали кошке вкусную рыбу. Kita telah memberikan kepada kucing ikan yang lezat ya. Так, хорошо. Satu lagi Noli. Я подарил сестре новый компьютер. Я подарил сестре новый компьютер. Новый компьютер, падеж 4, benda mati, jadi tidak berubah. Так, хорошо. 5, Charles. Nomor 5, ты показал другу, показал друг новой подруге. Ты показал kamu. Oh, jadi yang saya buat kamunya ini yang novaya padruganya Ibu. Oh. Jadi yang drugnya itu jadi akusatif. Begitu bisa atau tidak? Ты показал новой подруге, berarti druga, kavo. Kenanya kan kavo kan? Druga. Oh iya, dia akusatif druga. Iya, kalau akusatifnya drug berarti drugnya jadi druga. Kalau misalkan kebalikannya berarti drugnya jadi drugu. Показал другу кого? Новую подругу. Новую подругу. Jadi terserah pilihan ya. Ты показал другу новую подругу. Ya, atau ты показал новой подруге друга. Druga. Jadi 2 versi ya. Mau pakai yang mana terserah. Maksudnya mau pakai drugnya di akusatif atau drugnya di datif terserah. Atau kebalikannya ya. Nah, хорошо. 6. Charles. 6. Psikolog объяснит pasientu объяснил pasientu проблему. Психолог объяснил пациенту проблему. Iya, объяснить кому что ya. Пациенту проблему. Так, хорошо. Vika, udah sinyalnya udah oke? Iya, kayaknya udah. Yang nomor 7 yuk. Ana padarila kalau ini papuganya jadi akusatif karena dia objek. Nggak mungkin mamanya jadi akusatif kan, dia nggak mungkin menghadiahkan kepada papugai mama kan, berarti kebalikannya dia telah menghadiahkan papugai kepada mama. Gimana Vika? Dia telah memberikan hadiah papugai kepada mama. Ayo Vika.
Ana, yuk. Ana padarila papugai mamu. Ana padarila papugai benda hidup. Berarti benda hidup jadinya kayak kawo. Papugu. Nah, akhiran Pajes 4 kalau benda hidup maskulin. A atau ya? Papugaya. Papugaya, iya. Oke, terus mamanya pakai Pajes 3. Mamu. Nyanyi kamu. Mamu Bukan Pajes mamu. 4. Oh. Tak, ayo Vika, belum dibuka berarti Mami. kemarin ya. Mami, ya. Ana padarila papugaya mami. Ya, dia telah memberikan hadiah papugai kepada mama. Tak, satu lagi nomor 8 Vika. Jena abeshala Mhm. muju sen. Sin? Kamu. Sinu juga. Sino. Jena abishala muju sino. Istri telah berjanji kepada suami dan kepada anak laki-lakinya ya. Jena abishala muju sino. Tak, хорошо. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Untuk Pajes 3. Masih belum, Ibu. Masih belum ya, yang lainnya juga belum ya. Pajes 3 masih termasuk yang agak mudah ya, jadi tidak terlalu sulit. Tak, хорошо. Ya. Sekarang berarti kalau Pajes 3 udah selesai, kita selesaiin Pajes dulu ya, baru habis itu kita bisa latihan-latihan dan tes. Nah, хорошо. Jadi Pajes 3 selesai. Sekarang kita masuk Pajes 5. Sebentar ya. Nah, Pajes yang terakhir ada Pajes 5. Tvaritelny Pajes. Ya, Tvaritelny Pajes itu penggunaannya juga banyak, tapi kita tidak belajar semuanya langsung ya, bertahap. Sebelum kita masuk Pajes 5, kita ingatkan kembali Pajes-pajes yang udah kita pelajarin. Pajes nomor 1 apa? Diingat kembali namanya. Imenitelny Pajes. Imenitelny Pajes. Pertanyaannya? Кто что? Ya, кто что? Кто что? Tak, by the way, Noli sudah cek site-nya atau emailnya? Udah dapat kampus belum? Belum, Bu. Oh, oke. Nanti boleh dicek-cek ya, karena sebagian sudah mulai dapat kampus. Oh, Jadi iya. sering-sering aja dicek setiap hari emailnya atau site-nya supaya nggak ketinggalan berita nanti ya. Iya. Nah, хорошо. Pajes 2 apa? Radicalny Pajes. Radicalny Pajes. Nah, pertanyaannya? Кого чего? Кого чего? Nah, 3 yang terakhir kita pelajarin.
Jacilny. Jacilny Pajes. Dacilny Pajes. Pertanyaannya, Kamu Cemu. kamu Cimu. Nomor 4. Nicilny Pajes. Vinicilny Pajes. Pertanyaannya, Kavo Что? isto. ya, kau sama что. Tak, 5 yang akan kita pelajarin adalah tvaritelny pages. Pertanyaannya, kem chem. Kem chem. Nomor 6. Kem chem atau ya sebentar. Skem chem atau chem. Jadi dia ada 2 ya, dengan preposisi atau tanpa preposisi juga. Tak, nomor 6 terakhir. Предложный. Предложный Pajes. Предложный падеж. Pertanyaannya, Akom acom. о чем? Nah, хорошо, молодец ya. Kita terus ingat ya supaya tidak lupa masuk падеж baru, nggak lupa sama yang sebelum-sebelumnya. Nah, хорошо. Падеж berikutnya yang terakhir adalah творительный падеж. Падеж nomor 5 ya. Pertanyaannya kem chem atau skem chem. Kem menjadi siapa? Chem dengan apa atau alat berkegiatan. Kalau sekem dengan siapa, secem dengan apa. Perbedaannya apa? Perbedaannya nanti kita akan bahas kalau kita sudah masuk selanjutnya ya. Nah, tvaritelny падеж itu bahasa Inggrisnya instrumental case ya, instrumental alat. Предлоги, kata depan yang digunakan dalam падеж 5 itu ada se atau so dengan, ada juga za untuk pod di bawah apa, nad di atas apa, между di antara apa, rядом dekat dengan apa. Tapi yang kita pelajari mungkin tidak langsung semua ya. Yang kita pelajari yang pertama dulu yang sekem sama secem. Nah, penggunaan kasus instrumental di sini nomor 1. Kasus instrumental biasanya digunakan saat berbicara tentang profesi dan kondisi. Kata kerja yang digunakan biasanya быть. Быть itu kan menjadi. Menjadi kalau bentuk lampau был, kalau bentuk future будет. Ya, misalkan ya был nanti akhirannya jadinya ya был студентом. Saya telah menjadi mahasiswa. Jadi dia udah lampau, dia telah menjadi mahasiswa. Mungkin sekarang dia udah kerja, atau mungkin sekarang dia udah kuliah gitu ya. Nah, sorry, udah kuliah. Maksudnya mungkin kerja ya, kerja pas ya. Kalau mahasiswa kan masih kuliah berarti. Nah, itu menjadi дальше, называться bernama. Называться bernama apa ya? Являться merupakan apa? Ini semua pakai падеж 5. Стать juga menjadi. Jadi menjadi itu kita bisa pakai быть, kita bisa pakai стать. Menjadi ya. 2, ketertarikan atau kegiatan tertentu, misalkan заниматься чем. Jadi kalau yang kata kerja yang akhirannya sia itu mayoritas dia menggunakan падеж 6 ini instrumental. Заниматься чем? Заниматься спортом. Jadi berkegiatan olahraga ya atau berhobi olahraga. Интересоваться tertarik. Интересоваться чем? Tertarik dengan apa? падеж 6 juga. Yang terakhir ketiga, objek hubungan emosional. Misalkan, гордиться bangga, гордиться кем, гордиться сыном, bangga dengan anak laki-laki.
Ya, дальше. Доволен. Доволен puas. Доволен чем? Довольна feminim. Довольны plural. Puas akan apa gitu ya. Так, хорошо. Ini kurang lebih penjelasan singkatnya untuk pages 6. Nah, kita lanjut ke kata bendanya ya. Существительное. Seperti biasa, akhirannya. Мужской род, dia akhirannya om. Sama yem atau yom. Berikut halnya dengan srednji rod, sama akhirannya om atau yem. Feminim, oi, you, atau ye. Ya. Nah, plural, ami, yami. Ya, contoh, kita lihat kalimatnya. Брат хочет быть художником. Художник, художником. Brat, saudara laki, mau menjadi pelukis. Jadi cita-citanya dia mau menjadi pelukis. Подруга хочет стать балериной. Teman perempuan saya, teman-teman sudah nggak ada sayanya. Teman perempuan mau menjadi pebalet. Хочет быть, хочет стать sama aja ya, menjadi apa? Гордиться. Я горжусь детьми. Saya bangga dengan anak-anak. Детьми kebetulan pengecualian ya, jadi akhirannya tidak sama seperti ami atau yami. Дети jadinya детьми. Kalau yang umum ami atau yami. Nah, misalkan я горжусь сынами. Ya, sin anak laki-laki, kalau anak laki-laki banyak, сынами, pakainya ami. Я горжусь дочь kami, anak perempuan ya. Nah, чем ребенок есть? Kalau ini udah alat. Чем ребенок есть? Dengan apa balita makan? Ya, di sini sudah masuk ke alat. Ребенок есть ложкой. Ложка sendok jadinya чем? Ложкой. Ребенок есть ложкой. Balita makan dengan sendok. Чем она занимается? Чем она занимается? Apa yang sedang dia, kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya apa yang sedang dilakukan? Чем она занимается? Sedang berkesibukan atau berkegiatan apa dia? Atau apa yang sedang dia lakukan ya, sebenarnya sama aja, cuman beda penggunaan падежnya. Что ты делаешь sama чем ты занимаешься, itu sebenarnya sama aja ya. Так. Она занимается физикой. Dia sedang menyibukkan diri atau berkegiatan dengan fisika. Maksudnya dia sedang mempelajari fisika ya. Cuman kita pakainya заниматься. Sama aja kayak она изучает физику. Kalau ini pakai заниматься, она занимается физикой ya. Jadi sebenarnya artinya sama, hanya penggunaan падежnya aja yang berbeda. Дальше. Чем мы пишем на доске и в тетради? Ini udah alat lagi. Dengan apa kita menulis di papan dan di buku? На доске мы пишем мелом, мел, капур, jadinya мелом maskulin. В тетради пишем ручкой, ручка феминим, jadinya ручкой, или карандашом. Карандаш jadinya карандашом, om. Di papan kita menulis dengan kapur, sedangkan di buku kita menulis dengan pulpen atau pensil. Дальше. С кем гуляет мама? Ini udah dengan preposisi. Dengan siapa mama jalan-jalan? Ya. Mama гуляет с собакой. Mama jalan-jalan dengan anjing. С чем бутерброды? Dengan apa isi dari sandwich ini? Ya, с чем бутерброды? Dengan apa isi sandwich? Сыром и колбасой.
Sir maskulin jadinya sirem, kalbasa feminin jadinya kalbasoy. Dengan keju dan sosis besar. С кем вы гуляете? Dengan siapa Anda jalan-jalan? Мы гуляем с друзьями. Kita jalan-jalan dengan teman-teman. Кофе с молоком. Kopi dengan susu. Ya, kopi dengan susu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat penggunaan pajas 6 itu banyak ya. Maksudnya banyak situasinya. Jadi pelan-pelan harus kita ingat kapan dia pakai kata depan, kapan dia tidak pakai, kapan dia menjadi kata kerja menjadi misalkan ya. Jadi penggunaannya banyak. Tak, kata sifatnya прилагательный. Kakim atau sekakim, kakoi sekakoi, kakim sekakim, kakimi atau sekakimi. Mushkorot seperti biasa sama dengan srednyi rod, im, im. Ya, jadi jangan kecele karena ini sama im itu sama kayak akhiran di dacilne pajesh untuk plural. Kata sifatnya ya. Sedangkan di pajas 5 ini untuk mushkorot sama srednyi rod singular. Nah, женский род ой, ей. Женский род biasanya sama semuanya ой, ей ya. Di setiap pajas hampir sama. Plural imi, imi, oimi, imi. Oimi untuk yang konsonan keras, imi untuk yang konsonan lunak. Я гуляю с любимым отцом. Любимый отец itu ayah kesayangan ya. Я гуляю с любимым отцом, с любимой мамой. Saya jalan-jalan, iya benar, saya jalan-jalan dengan ayah kesayangan dan ibu kesayangan. И с хорошими друзьями. Dan dengan teman-teman yang baik. Я хочу стать известным журналистом. Saya mau menjadi wartawan yang terkenal. Я занимаюсь интересным спортом. Saya berkegiatan olahraga yang menarik. Nah, хорошо. Sampai di sini ada pertanyaan? Apa masih lanjut? Lanjut dulu ya. Masih belum. Oke. Так, дальше kata ganti orang, личное местоимение. Seperti kita tahu dia ada dua dengan kata depan atau tanpa kata depan ya. Kita lihat kalau tanpa kata depan, menoi ya jadi menoi atau menoyu. Menoyu ini biasanya ejaan lama ya. Ada dalam puisi atau dalam kegiatan non formal. Tei jadi taboy, on jadi nyim, ana jadi nyei, mei nami, voi vami, ani imi. Kalau dengan preposisi samnoi, setaboy, senyim, senyei, snami, swami, snimi. Ya, kenapa ini so? Karena dua huruf konsonan berturut-turut ya. Jadi ada huruf vokal satu, samnoi. Nah. Contoh, я гулял с ней вчера в парке. Saya telah berjalan-jalan dengannya kemarin di taman dengan dia perempuan. Ты хочешь купить билет со мной? Kamu mau pergi beli tiket dengan saya? Мне нравится разговаривать с ними. Saya senang berbincang-bincang dengan mereka. Моя мама гордится мной atau моя мама гордится мною. Ibu saya bangga dengan saya.
Nah, kata ganti kepemilikan. Ini sama seperti kata sifat ya. Maskulin sama seperti netral seperti biasa. Maim, tvaim, yevo yeyo nggak berubah. Nashim, vashim, ih sama. Feminim, mayei, tvayei, yevo yeyo, nashei, vashei, ih. Plural. Ingat kata sifatnya. Maimi, tvaimi, yevoyeyo, nashimi, vashimi, ih. Так, я гулял с моей мамой и с моим отцом. Saya telah berjalan-jalan dengan ibu saya dan dengan ayah saya. Я купил билет в театр с моими друзьями. Saya telah membeli tiket ke teater dengan teman-teman saya. Nah, kata ganti petunjuk terakhir ya. Mushkorot seperti biasa sama dengan seletni rot. Ecim, ciam. Feminim, etoy, toy. Plural, ecimi, ciemi. Kalau misalkan butuh kata depan, tinggal kita tambah ya. Seecim atau seciem, seetoy, stoy, siecim, seciem, siecimi, secemi. Tinggal kita tambahin se. Ya гулял с этим другом. Saya telah berjalan-jalan dengan teman laki-laki ini. Я купил тетрадь с той девушкой. Saya telah membeli buku tulis dengan gadis itu. Я купил билеты с теми друзьями. Saya telah membeli tiket-tiket dengan teman-teman itu. Nah, хорошо. Ini pages 5. Ada pertanyaan? Нет? Masih belum. Ada. Kenapa? Ada? Kalau berarti kalau yang se itu semuanya pajes 5 ya? 5. Iya. Se itu kan artinya dengan. Ya. Huruf C itu artinya dengan. Jadi semua yang ada dengan itu pajesnya pajes 5. Pasti pakai pajes 5. Tak, хорошо. Sekarang buka bukunya. Halaman 117. 117. Tak ya, coba dibuka halaman 117. Kita baca di dalam kotak dulu. Tak, Noli, yuk. Sirpa поздравляю тебя с Рождеством и Новым годом. Godam. Terus? Спасибо за поздравление. Приходи вечером в гости. Приходи bacanya. Penekanannya di i. Приходи вечером в гости. Так, Sirpa поздравляю тебя. Поздравляю dari kata kerja поздравлять. Artinya adalah mengucapkan selamat. Поздравлять. Mengucapkan selamat. Nah, di situ kita lihat поздравлять с чем? С Рождеством. Рождество itu adalah Natal. Karena dia kena pajes 5, с чем? С Рождеством. И с чем? С Новым годом. Новый год, tahun yang baru. Jadi, с Новым годом, dengan tahun baru. Sirpa, saya ucapkan selamat kepada kamu, selamat Natal dan tahun baru, gitu. Спасибо за поздравление. Поздравление itu ucapan, kata benda. Terima kasih atas ucapan. Приходи itu datanglah. Datanglah pada sore hari bertamu. Bogosti bertamu. Приходи itu kata kerja bergerak ya. Ini kita akan pelajari nanti kalau sampai ke level 3.
Так, хорошо. Judulnya, с кем вы были в театр? Dengan siapa Anda telah berada di teater? Так, Charles. Том, с кем ты вчера ездил в Петергоф? Петергоф. Петергоф. С Клаусом и с Иреной. Tom, dengan siapa kamu kemarin Yezdil itu pergi ke Petsergov? Petsergov itu adalah kebun musim panas di Petersburg. Se Klausam, se Irenei. Dengan Klaus dan dengan Irena. Kita fokus ke pages 5-nya aja ya. Tak, хорошо, Vika. Я люблю пирожки и мясом. С мясом. С мясом. И с капустой. Чай с сахаром. С сахаром и пряниками. С пряниками, ya. Ya, lublю пирожки. Пирожки itu adalah пирожок, bentuk singularnya, пирожки plural. Пирожок itu roti goreng. Roti goreng dengan apa? Dengan мясом. Мясо apa? Daging. Daging. Jadi roti goreng dengan daging. Is kapusta. Kapusta, ada yang ingat kapusta apa? Kapusta, kol. Ya. Jadi roti goreng dengan daging dan dengan kol. Chai sesakram, teh dengan gula, is pryanikami. Pryanik itu kayak pryanik itu kalau di Indonesia roti kering yang pakai apa namanya, kayu manis. Ada kan ya? Kue yang pakai kayu manis, kue kering pakai kayu manis. Itu namanya pryanik kalau di Rusia. Pryanik secem, pryanik kami. Nah, kita lihat di sini ya, kata kerja yang biasa dipakai untuk pages 6. Быть menjadi atau berada, ya bisa dua. Разговаривать, встречаться. Разговаривать artinya berbincang-bincang. Встречаться itu bertemu, sama kayak встречать. Встречать pages 4. Встречать кого? Kalau встречаться pages 6, pages 5. Dengan siapa? Знакомиться, berkenalan, советоваться, meminta saran. Так, быть с кем? Быть с другом Иваном. Berada dengan siapa? Oke. Tak, berada dengan siapa? Berada dengan teman Ivan. Berbincang-bincang dengan siapa? Seperti apa? Berbincang-bincang dengan dosen. Встречаться с кем? Bertemu dengan siapa? Встречаться с сестрой, Таней. Знакомиться с кем? Berkenalan dengan siapa? Знакомиться с инженерами. Dengan insinyur-insinyur. Советоваться с кем? Memberi saran dengan siapa? Meminta saran dengan siapa? С друзьями. Так. Чай с чем? Atau кофе с чем? Чай с сахаром, teh dengan gula. Чай с молоком, teh dengan susu. Кофе с конфетой, kopi dengan permen. Конфета, permen. Кофе с сливками. Sliwak atau slivki itu adalah apa namanya tuh? Kalau yang buat kopi krim itu apa namanya? Krim, bukan krim yang cair. Vanilla. Vanilla ya? Sebenarnya bukan vanilla sih. Jadi apa ya nama bahasa Indonesianya ya? Ya pokoknya kayak susu putih, cuman dia bukan susu, dia kayak krim. Tapi cair, biasanya buat kopi ya. Nah,
Rades kebahagiaan. Radestio dengan bahagia. Grust sedih. Segriustio dengan sedih. Zapomnice, ini tadi kita sudah baca, diingat kembali. Ya samnoi, tei staboi, on snim, ana s nей, мы с нами, вы с вами, они с ними. Так. Задание 1. Закончите предложение, используя слова из скобок. Selesaikan kalimat dengan kata-kata di samping. Tak, oke. Kita coba langsung aja ya. Nomor 1, yuk. Vika lagi izin sholat. Berarti Charles, yuk. Nomor 1, в Петербурге я познакомился со Сирпой и с Клаусом. Клаусом, iya. В Петербурге я познакомился с Сирпой и с Клаусом, ya. Oi sama Om. Так, хорошо. Noli nomor 2. Hussein советовался врачом. Hussein советовался врачом, ya Om. Jadi Hussein meminta saran dengan dokter. Так, 3, yuk, Charles. Вечером Клаус встречался братом. Вечером Клаус встречался так. Братом. Kata depannya jangan lupa. С братом. Iya, встречаться с кем? Встречался с братом. Tadi nomor 2 juga Noli kata depannya lupa kita ya. С врачом, jangan lupa. Karena kan советоваться с кем. Так, вечером Клаус встречался с братом. Так, oke, Noli. Том был в театре с друзьями. С друзьями. Том был в театре с друзьями. Так, хорошо, 5. Charles? Berarti ini dua katanya semua dikonjugasikan juga, ya? Ya. Dua-duanya. Berarti я говорил по телефону с Иваном Петровичем. С Иваном Петровичем. Так, хорошо. Saya telah berbicara melalui telepon dengan Ivan Petrovich. Так, Noli, nomor 6. В субботу Том гулял в парке с Сирпой и Ириной. В субботу Том гулял в парке с Сирпой и Ириной. Так, хорошо. 7, Charles. Ramon разговаривал с родителями. Родителями. Iya, kalau родителям itu падеж 3. С родителями. Так, хорошо. Sekarang zadanya 2, bikin kalimat. Contoh. Завтра я хочу встретиться на выставке с другом. Besok saya mau bertemu di pameran dengan teman laki-laki. Jadi kita di sini bikin kalimat где, di mana, когда, kapan, dan с кем. Вы хотите встретиться. Dengan siapa Anda mau bertemu, ya? Coba dibikin kalimatnya. Karena ini ada berapa pages nih? 1, где sama с кем, 2 ya. Kalau когда di sini dia udah diubah ke pages yang dibutuhkan. Ya, coba dibikin dulu
ditulis. Nanti kita bahas ya. Sebentar saya share itunya deh tabelnya. Kalau misalkan belum hafal akhirannya. Хорошо. Nih ya tabelnya. Coba dikerjakan dulu, nanti kita bahas ya. Baik, Ibu.
Sudah? Masih sedikit lagi. Oke. Sudah? Sudah. Sudah. Oke, kita coba bahas ya. Nah, хорошо, yuk, Noli yuk. В понедельник я хочу встретиться в овощи с
sekretari. Skem. Skem. Sekretarian. Ya, yom. Karena itu maskulin kan? Sekretar. Sorry. Yem. Sekretarium. Oh, bukannya yem ya, Bu. Soalnya di akhirannya tanda lunak. Enggak, pakainya yom. Sekretarium. Oh, Kalau untuk sekretar. Kan maskulin ada iya. 3 kan? Om, yem, atau yom. Kebetulan kalau sekretar dia pakainya yang yom. Sekretarium. Bukan sekretarium. Kalau sekretariu bisa nggak, Bu? Kan pajak 5, skem. Jadi cuman sekretarium, sekretarium. Karena sekretar kan maskulin akhirnya ada 3 yang kita tahu. Om nggak mungkin sesekretarom. Salah. Yem, sesekretarium juga enggak. Yang benar sesekretarium. Oh ya. Pakainya yom. Ya. Iya. Так, хорошо. В понедельник я хочу встретиться в офисе с секретарем. Так, хорошо. Satu lagi, Noli. Сегодня я обедаю в ресторане с друзьями. Так, с кем? С Друзьям падеж друзьями. 3. Друзьями. 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 Ami atau yami. Ya. Сегодня я Ya. хочу apa tadi? Сегодня я обедаю в ресторане с друзьями. Сегодня я обедаю в ресторане с друзьями. Ya. С друзьями. Так, хорошо. Charles, nomor berikutnya. Nomor 3, Bisiram ya hajub straight Встретиться. 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 В театре подругой. Kata depannya jangan lupa dengan siapa, dengan С подругой. с подругой. Вечером я хочу встретиться в театре с подругой. Так, хорошо. Satu lagi. В среду я хочу встретиться. Bagaimana, Bu? Встретиться. Встретиться в университете с преподавателем. Так, в университете ya, bukan you. You kalau bahasa Inggris. В университете с преподавателем. Jangan в университете, itu kan logat Inggris ya. Так, в университете с преподавателем. Так, хорошо. Kebetulan kalau преподаватель, dia преподавателем. Cuman kalau yang sekretar tadi, pengecualian dia sekretarium ya. Так, хорошо. Vika? Завтра я хочу встретиться дома с родителями. С родителями. Так, oke. Хорошо, satu lagi. В воскресенье я хочу встретиться в вокзале с Klausом. Terus Tomom Sirpoi. Tak, tadi Barzal kata depannya apa, Vika?
V. Bukan. Tak, Nah, vokal V apa? Nah, coba diingat kembali. nah. На воскресенье я хочу встретиться на вокзале с Клаусом, с Томом, с Ирпой. Ya? Так, хорошо. Oke. Sekarang kita catat PR-nya. Ya, zadanya 3 itu coba dibikin di rumah karena itu agak panjang dialog ya, semacam kayak dialog. Utachnice informasi, jadi pastikan informasinya, dibikin dialog. Poinnya apa? Contoh, dilihat modelnya. Ya, встретился с Ниной. Saya bertemu dengan Nina. Где ты встретился с ней? Di mana kamu telah bertemu dengannya? Я встретился с ней в метро. Когда ты с ней встретился? Kapan kamu bertemu dengannya? Вчера. Jadi dibikin seperti dialog begini. Poinnya 2. Где, di mana, sama когда. Ya, ini PR-nya di buku biru 1. Dan di buku pink berarti kita buka halaman 84. Coba dilihat. Halaman 84 nomor 1. Operasinya 1. Operasinya 2. Operasinya 2 itu как вы думаете, кем они хотят быть atau start. Jadi kita menulis mereka mau menjadi siapa ya. Nomor 2, lalu nomor 3. С чем вы любите это есть и пить? Dengan apa Anda suka makan dan minum? Operasinya 4. Kata ganti orang. Sama operasinya 5. Operasinya 5 itu dibikin pertanyaannya. Kira-kira misalkan nomor 1, titik-titik вы учитесь. Yang tepat apa di situ kira-kira pertanyaannya? Ada yang tahu? Sekian. Sekian. Bisa, skem вы учитесь atau yang lain, pajis lain juga nggak apa-apa. Где. Где вы учитесь ya. Jadi dibikin kata tanyanya. Udah, sampai operasinya 5 aja dulu. Kebanyakan. Sama yang di buku biru ya. Itu PR-nya. Хорошо? Ada yang mau ditanyain? PR-nya yang mana, Bu? Halaman buku biru tadi zadanya 3 lanjutannya, sama kalau buku pink halaman berapa tadi ya? Urop 23 deh pokoknya. 84, Bu. 84 ya. Tuh, 84 1 sampai 5, operasinya 1 sampai 5. Buku pink. Kalau yang buku biru yang lanjutannya tadi ya, zadanya 3 berikutnya. Nah, jadi setelah ini pajis terakhir, kita ada kontrol naira bota, kayak semacam tes. Habis itu baru kita ujian ya. Baik, Ibu. Oke, jadi sebelumnya kita masih ada waktu buat latihan-latihan dulu ya. Nah, itu sekali lagi Noli sama Charles jangan lupa dicek-cek ya site-nya untuk penempatan kampusnya ya, karena udah bulan Agustus, harusnya Agustus ini semua udah dapat. Ya. Baik, Ibu. Так, хорошо, все, спасибо большое semuanya. До свидания ya, semoga sehat-sehat ya. Yolan gimana Charles? Yolan mulai kemarin, Ibu. Masih Badannya demam? panas dingin. Ya, Ibu. Semoga malam ini sudah membaik. Oke deh, semoga cepat sembuh ya. Sampaikan salamnya. Так, хорошо ya. Terima kasih, Ibu. Ya. Так, до свидания semuanya. Пока. До свидания, Ibu. Terima Terima kasih banyak, Ibu. Ya, пожалуйста.